Aniya na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Miyerkules. Mga residente sa coastal areas sa Eastern Visayas giabisuhan nga mobaklit. Pulis nga giingong hubog, gipasingin lang milabni og cellphone og mipabuto og armas. Babaeng nitanyag og no-show annulment bugti sa 100,000 pesos gidakop. Og 20 pesos matag kilo nga bugas humay ibaligya sa Cebu City sugod ug mga adlaw. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Maayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Subsob ang monitoring sa nagkadaiyang LGU sa Eastern Visayas human maapil sa tsunami alert warning nga gi-issue sa PHIVOLCS. Kini human sa kusog kaayo nga linog nga mitay og didto sa nasod sa Russia. Ang report ni Femari Dumabo. Hello. Ipapa-alert lang dito sa barangay ha, pero abrido naton evacuation center. Adi naton mga taga-MDRA mo. Posiblihan ko sa tsunami naton, di ba? Pila ka oras human ipagawa sa PHIVOLCS ang tsunami advisory nunod sa pagtayog sa magnitude 8.7 sa nasod sa Russia. Subsob ang pagsuhid sa mga lokal nga opisyal ug sakop sa MDRRMO Katarman sa coastal barangays. Apil ang Northern Samar sa mga lugar nga gialerto sa posibleng makasinati og tsunami. Residents na sa may coastal area, anyuhot na lang po, tapos sa bukal evacuate. Nagpagawa sa Sabog Kamanduan ang Katarman LGU sa mga residente nga nagpuyo sud sa 500 meters gikan sa pagbakwit sa taas ug luwas nga lugar. Ang duol sa kadagatan daling gipahimangnuan nga moadto sa taas ug luwas nga lugar. Laki pang Katarman sa mga nagsuspenso sa tanang klase ingon man trabaho kaganihang udto. Mga personnel po namin at naka-deploy po ngayon sa Barangay Old Rizal, Barangay Daganas, sa Barangay Baybay, Barangay Kawayan, UEP2 and UEP1. May pagawa sa Sabog Kamanduan si Eastern Samar Governor Ralph Vincent Ivardoni. Din iyang gimando ang pagpahigayon og preemptive evacuation. Kadaghanan sa 597 ka mga barangay sa Eastern Samar ang naa mahimutang sa coastal areas. Gawa sa cancellation of classes sa lungsod sa Balangkayan nga gimando sa LGU, higpit usab ang monitoring sa coastal area sa nasgutang lungsod sa kaganihang udto. Samtang sa giwan sa Eastern Samar gihapon, may posisyon ang mga sakop sa MDRRMO sa ilang radar station. Din makita nila ang dakong bahin sa dagat nga nag-atubang sa Pacific Ocean. Apil sa nagkansilar sa tanang klase ingon man trabaho ang Tacloban City LGU kaganihang udto. Pipila ka oras human gihatag ang kamanduan. Nanawagan si Mayor Alfred Romualdez sa mga estudyante kinsa nakuhaan og gulagway nga nagtambay duol sa coastal area nga muuli na sa ilang panimay. Tungod sa nakita, gimanduan sa mayor ang kapulisan nga istoryahan o papaulion ang mga estudyante. Subsubusab ang gihimong monitoring sa mga sakop sa Philippine Coast Guard sa nagkadiyang coastal areas nga sakop sa Eastern Visayas. Oban ni Clans Gabutin og Rod Prado, Femari Dumabok, Balitang Bisdak. Usa ka babae nga nagpailang sekretary sa usa ka abogado nga mitanyag og serbisyong gitawag nga no-show annulment ngadto sa usa ka lalaking kliyente ang nadakpan sa mga otoridad. Kini atol sa entrapment operation sa Mambaling Police Station sud sa usa ka mall sa SRP kagahapon sa buntag. Nasayran nga mitanyag ang sospek nga moasikaso sa annulment process sa lalaking biktima pinaagi sa no-show annulment. Giingong nagpaila nga sekretary sa usa ka abogado ang sospek nga nangayo og 100,000 pesos sa biktima bugti sa serbisyo. Apan sa wala pa magkita ang duha, gisusi sa biktima ang abogado nga gigamit sa sospek ug iyang nasayran nga dili kini konektado. Dinhinam gipahigayon ng entrapment operation ug gisikop ang sospek dihang gidawat niini ang down payment nga 50,000 pesos. Nagtingkagol karon ang sospek sa Mambaling Police Station ug pasakaan kini og kasong estafa ug usurpation of authority. Samtang wala mohatag og pamahayag ang sospek sa kasong gilambigitan. Pulis nga gitumbok nga hubog, gipasangin lang milabni og cellphone ug mipabuto sa iyang armas sa lungsod sa Minglanilla niadtong Lunes sa gabi. Si Femari Dumabok sa report. Nasiko pasado launa nitong Martes sa kadlawon, July 29, ang pulis nga nagranggo og police staff sergeant.
45 anyos, human gireklamo sa usa ka trabahante sa warehouse nga milabni sa iyang cellphone. Gipasangilan pa kini nga nagpabuto og armas pipila ka higayon sa purok nangka Lower Linaw, Lipata sa Minglanilla. Sa pakisusi sa Minglanilla Police Station, duha ka alarmang ilang girespondihan pasado alas 11 netong Lunes sa gabi nga naglambigit sa maong pulis. Nasiko pa sabang kainom niini sa kasong trespassing. There were reports nga hubog, but we are still validating on it kung unsa ka tinuod. So I am relying right now on the witnesses and the victim. Ang biktima mismo nakakita nga na usa ka armed person uban ina usa ka civilian nisulod sa ilahang vicinity tapos gikuha ang iyang cellphone. Minutes later atong nakuha na po another incident of a trespassing of an armed person as well. Which is similar sa gisulti sa first nga victim. Matod sa mga saksi nga naabot ang duha ka suspitsado sa warehouse kay mitubag sa alarma sa gingong pagpamato sa atop sa lugar. Nipasalig pa nga modipinsa. Apan kalit lang nakalalis matod pa ang pulis sa mga trabahante o gikuha ang cellphone sa usa sa mga kawani. Nabawi ra hinuon ang cellphone nga nagkantidad og 5,000 pesos. Tungod na kuno Mato. mato. Murag gikuha sila bay mo kadto kay pulis ko. Ana kay pwede Ang una may pagstorya. Pwede na magmuduol ako. Ano ba? Istorya na sila. Mura-mura na, para na. Wa mo kang armas, wa mo bunot. Pro na dyan, armas. Gipaubo sa paraffin test ang pulis nga gipasangin lang nagpabuto samtang gipa-ballistic examination usabang armas nga gingong gigamit niini. Kasong violation to domicile, illegal discharge of firearm, unjust vexation ug theft ang giandam nga mga kaso batok sa suspetsadong pulis. Giandam na usabang admin case batok kaniya. Matod ni Utida og CPPO Director Christopher Bermudez nga paladman nila ang pakisusi ug nga di pasagdan nga makapadayon sa serbisyo ang mga pulis nga miabuso sa katungdanan. Walang uwang ang iskalawag at mga may gawaing illegal na pulis dito sa Cebu Province. Yan din ang marching order sa atin ng Regional Director. Hindi natin hahayaan ang mga pulis na gumawa ng mali. Ako alang din we wanted to emphasize the internal cleansing program of a regional director, which is also a mandate also of a provincial director na limpihon gyud ang atong organisasyon. Gisawian sa pagkuha sa ilang habig ang mga dinakpan apan nagdumili sila sa pag-atubang sa media. Uban ni Godfrey Relien, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Sa Lapu-Lapu City, lalaking giingong nanion og armas sa iyang igagaw ug laing silingan nasamdan human gikatahong misukol sa mga may-responding pulis. Ang kompletong detalye sa live report ni Luan May Rondina. May Ses nahiagom og dakong samad pinusilan sa tuong bukto ng suspitsado human kini gikatahong unang namusil sa mga niresponding pulis. Tipi kini sa video nga nakuha sa usa sa mga residente sa Sitio Pool, Barangay Bangkal, pasado alas 4 kagahapon sa hapon, dihang giingong nagkasinukliay na og bala ang suspitsado ug ang mga personnel sa SWAT ug TMRU sa Lapu-Lapu City Police. Matod ni Police Captain Niron Ivan Zarzuelo, PIO sa Lapu-Lapu City Police Office, nakadawat og tawag ang Police Station 5 gikan sa usa ka concerned citizen nga may armadong lalaki sa Sitio Pool nga nanion og armas. I-responde ang atong mga pulis sa Station 5. However, pag-arrive nila dito sa area sa Pool Bangkal, ang alleged na armed person, ipabutan sila. Munang nagtawag sila back up. Muto pag-arrive sa Team Ariog sa SWAT, dito na siya na dakpan gyud. Pero kay na may resistance, na armed encounter nga nahitabo. Gisubay sa RTV Balitang Bisdak ang dapit na hitabuan apan wa na sa dapit ang duha ka mga lalaking gitiunan sa suspitsado aron unta makuha ang ilang habig apan pulos kini wala sa ilang mga panimay. Ang usa kanila igagaw sa suspitsado. Apan matod sa usa sa mga residente nga nakasaksi sa hitabo, ang suspitsado ang unang nipabuto sa iyang armas dihang nagpadung na ang mga pulis. Nakunoy pulis, matod niya. So dagan siya dung kuha lang kay 45 miyang armas. Gari buto dari pong puro nakuyawan ko kay namudra itungtong ko. Buto dra. Nagan tong mga anak na ko mga asawa. Yun.
At sunan nagkuan sa kanang dito sa unahan, napabuto na pod. Nisangpot pa kini sa ginukdanay paingon sa sudlunong bahin sa Sitio Pool hangtod nga na-neutralize sa mga sakop sa SWAT ang suspitsado human naigo ang tuong bukto niini. Wala hinoy samdan sa habig sa mga pulis. Nakuha gikan sa suspitsado ang usa ka kalibre 45 nga armas, 11 ka mga buhing bala, 4 ka mga kabhang, 2 ka mga magazine ug usa ka Batangas knife. Ang suspitsado kinsa naka-hospital arrest gikatahong operahanan ang bukton karong adlaw. Allegedly kuan daw ni siya kanang murag sanay kanang badlungon dito ba sa ilang lugar. Nya yang na kontra niya dito ilara pong silingan yang isa relative niya gaagaw niya moto yang tiunan siya yang pusil. Ses karon lang yung hapon napasakaan na og kasong attempted murder ug kalapasan sa Republic Act 10591 kung paghupot og dili lisensyadong armas ang suspitsado. Ses? Daghang salamat, Luan Mayrondina. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Matilawan na sa mga sakop sa vulnerable sector sa Dakbayan sa Sugbo ang tag 20 pesos matag kilo sa bugas humay diin ipahigayon ang launching niini ugmang adlaw. Ang report ni Alan Domingo. Mayo 1, nining tuiga gilusad sa nasudnong kagamhanan ang pibinting bigas meron na diin usa sa napili ang lalawigan Sugbo nga gigahinan kaniadtog 11,000 ka sakong bugas nga gibahin-bahin sa mga lungsod nga adunay kasarang sa pagbayad sa counterpart sa pagpalit sa bugas. Atol sa SONA sa presidente gibida niini ang pagpalapad sa mga dapit nga makabenepisyo sa baratong bugas. Gihangop kini sa Dakbayan sa Sugbo diin makatilaw na sa tag 20 pesos kada kilo nga bugas ang mga vulnerable sector sa syudad. Mugahin ang city government og pondo nga gamitong tampo sa pagpalit sa bugas gikan sa NFA. Ug mga adlaw ipahigayon ang launching sa rollout sa baratong bugas sa Cebu City Hall. This is everybody's concern ang rice. No, ako mulkaon, kamo mukaon. And this is already a program which will give sa mga tao, especially sa mga pobre nga dili mahal, barato. I have received a letter coming from DA regarding sa are we interested? Para nako, I am very much interested. So that's why akong ipadana gahapon atong unang semana sa council. And it is being discussed already in the council. And I think it's already at the hands of the Committee on Agriculture. Samtang ipadayon sa Cebu Provincial Government ang programa sa baratong bugas apan buot una magklaro sa Kapitolyo ang paghanay sa probinsya ug sa mga LGU mahitungod sa co-sharing sa subsidy nga gamiton sa pagpalit sa bugas. The last time I saw the president during the ILG conference with the new mayors, with the new governors and vice governors, he reminded me about that project. So I said, yes, Mr. President, I will look into that and make sure it's implemented. I think next month, nana may discussion with the mayors, those who are interested. Kaya kung those who are not interested, in the next 6 months, i-dispose naman ng available good kung napag yung mga stocks. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Atensyon sa mga motorista ug mga vehicle owners nga temporaryo ang mga plaka. Ang Land Transportation Office nag-abiso kay sa mga musunod nga mga semana manakop na sila. Ani ang report ni Nico Sereno. No plate, no travel policy. Kini ang istrikto na nga iimplementar sa Land Transportation Office sa musunod nga mga semana. Matod ni Regional Director Glenn Galario, naabot na ang dugang mga plaka sa sakyanan nga buot nilang maklaim sa mga tag-iya. Karong bag-o, dunay shipment sa 100,000 ka mga plaka para sa Region 7. Kung temporary pa imong plaka or pa imong plaka, ato ilang among office kay para ato ang malocate kung asa para inyong mataod. By the time nga strictly implement na nato ang katong no plate, no travel, at least nga safe ra. Sagad sa mga plaka nga i-claim pa sa mga sakyanan nga napalit
2017 and below. Kaning natay mandato gikan sa taas nga on or before October 31 na nang-release atong mga plaka. Sa ilang bahin ng LTO, matud ni Galario, subsub sa ilang mga laka nga gihimo aron maklaim ang mga plaka. Bisan pagsuroy sa mga balay o parking lots, pag-abiso sa mga nagamit og temporary plate. Halos tanan nga pamaagi ang atong mga ginsakupan mag-ato ng parking space ni ang katong mga sakinan nga temporary pa magbilin mi og notice. Ang during Saturdays and Sundays ang among mga empleyado house to house, even after office hours house to house kay para ang information dissemination is massive. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Nagpanayon pa ang investigasyon sa Cebu Provincial Health Board sa kamatayon sa usa ka inahan ug sa gihimungsong anak niini tungod sa posibleng pagpabaya sa mga nalambigit nga healthcare personnel ug facilities. Gawa sa Argao District Hospital ug Carcar Provincial Hospital, giapil sa investigasyon ang Cebu South Medical Center sa Dakbayan sa Talisay. Sanglit didto man nabugtuan sa kinabuhi ang mag-inahan. Nagpatabang na usab sa Department of Health ang Health Board sa ilang pakisusi ug gikatakdag bupagawa sa ilang findings sunod semana. Subling mibahad ang gobernadora nga papanubagon ang mga nalambigit ug galing masuta nga adunay gihimong pagpasagad. Natay kinahanglan i-suspend or it could be the head of hospital or anyone responsible for this. Manubag. Kinahanglan manubag. We have to complete full circle ang whole investigation by end of the week. So we're also inviting DOH to help us complete the investigation. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Snatcher na sikop sa mga traffic enforcer sa City of Talisay Traffic Operations Development Authority. Gasakay og motorsiklo ang 30 anyos nga sospek dihang nanglabni sa cellphone sa usa ka babay nga gasakay og tricycle sa San Isidro Junction sa Dakbayan sa Talisay kagahapon sa buntag. Matud ni Joy Tumulak, ang hepe sa City Toda, nga nakitaan sa traffic enforcer nga nag-duty sa San Isidro ang hitabo nga maoy mipahibaw dayon sa tulo ka mga kaubang traffic enforcer sa May Uldog Junction. Gipahunong ang tanan nga mga sakyanan ug wa makalusot ang sospek nga na-corner sa mga enforcers. Positibo nga giila sa biktima ang sospek ug nakuha sa iyang posisyon ang cellphone sa biktima. Gi-turn over ang dinakpan sa Talisay City Police Station ug gikatakdang pasakaan kini og kaso karong adlaw. Giawhag ang mga nabiktima sa pagpanglabni sa pagbisita sa police station sa poblasyon aron pag-ila sa sospek ug pagpasaka sa dugang kaso batok niini. Samtang gipaniguro usab ni Tumulak ang kaluwasan sa mga enforcer sa ilang pagresponde sa susamang alarma. Kinahanglan doon na siya pati nga mo duol sa mong suspect. Kunya once gani nga maduol sa suspect, lain ang naa sa tubangan, kunya lain pod ang mulipot ngadto sa luyo aron makita og unsay aksyon nga buhaton sa suspect kunya mabantayan sa itong mga traffic enforcer. Subay ning pagtimaan sa National Disaster Resilience Month, Lapu-Lapu City milusad usab og duha ka adlaw na lecture workshop diin gitudluan ang nagkalain-laing sektor lakip na ang kabataan kabahin sa community resilience. Siluan Merundina sa report. Sa Hoops Dome sa Barangay Gunob, gipahigayon ang pagbukas sa duha ka adlaw nga lecture workshop nga giuluhan og andam habagatan. Mga sakop sa nagkadayang sektor sa mga barangay sabgatang bahin sa Dakbayan ang nisalmot sa maong kalihukan. Matod ni Najel Banyasya, Crisis Manager sa Lapu-Lapu City, atol sa paglusad sa upong andam niadtong milabing tuig, gitudluan ang mga partisipante sa nagkadayang early warning system. Ug ning ikaduhang hugna sa lecture workshop, ang mga partisipante na ang gisangkapan ug katakos aron makahimo sa pagpanalipod sa ilang kaugalingon ug makatabang aron makalikay ang ilang dapit sa trahedya. With using the early warning systems o using sa technology, sila na pananglitan mag-conduct og risk assessment sa ilang lugar.
Si Attorney Gloria Estenzo Ramos, Vice President sa Oceania, kinsa mao'y guest speaker ni himugat sa pagsilsil og disiplina sa matag usa nga mahinungdanon sa pagsulbad sa suliran sama sa mga pagbaha. Siguro sa ato sang eskwelahan, we have to embed that kanang sense of responsibility nga dili patakag labay. Atong una, ibutang sa bucket ug naa kay like candy wrappers. Atol sa duha ka adlaw nga lecture workshop, may mga breakout sessions usab nga ipahigayon diin tudluan ang mga partisipante kung unsaon nga mas mapaladman pa ang yanong post sa social media mahitungod sa usa ka panghitabo sama sa sunog o baha aron makatabang kini alang sa mas dali nga pagresponde sa mga emergency personnel. Ang Lapu-Lapu City, usa sa mga pilot area sa SPECTI, usa ka AI-generated system nga iya sa Japan International Cooperation Agency kun JICA diin ang unsa mang makuha niini nga kasayuran daling mahatod ngadto sa Lapu-Lapu City Command Center. Risk-informed community builds disaster resilience. Nagsumikad na sa prinsipyo nga wa may ganahan nga mamatay. Way ganahan nga mahimong biktima sa katalagman. Pero unsa may atong buhaton sa gobyerno, tudluan ang mga katawhan unsa ilang buhaton. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Amnesty program sa Mandawi City Government sa mga impounded vehicles matapos na ug mang-adlaw. Apan sud sa 3 ka buwan nga gihatag sa syudad, minus ra kaayo ang mi-claim sa ilang mga sakyanan hangtod kagahapon. 40 ra ka mga sakyanan nga na-impound ang na-claim sa mga tag-iya. Mihatag unta ang dakbayan ug tabang sa mga tag-iya nga minus ra ang mabayran. 1,000 pesos lang nga storage fee. Matud sa team, kay wala makuha ang mga sakyanan, hayan ipasubasta na kini. Palihog na intawon kuhaan ni kay mao na dyan na inyong last nga chance. Kay after ani dako kayo ang puruhan nga maghimo na amo na ning isubasta. So waan na intawon ni no sa ubos lang kayo nga bayronon. Konseho sa Dakbayan sa Talisay makigtagbo sa kadagkuan sa Department of Public Works and Highways aron matuki ang update sa proyekto sa drainage system subay usab sa panawagan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. nga susihon ang mga drainage projects nga gipatuman sa maong ahensya sa milabayng 3 ka tuig. Si Femery Dumabok sa report. Nasi natin ang halapad nga pagbaha diha mibundak ang kusog nga uwan kapin sa usa ka oras epekto sa habagat nitong Hulyo 16. Hapit na ng dapit sa metro cities ang gibahaan. Lakip sa gibahaan ang mga lupa nga dapit sa Bulacau, Tabunok ug Lagtang area din apektado usab ang mga establishmento. Hinungdan nga tinguha gyud sa Talisay City Council nga magpa-update sa Department of Public Works and Highways kon DPWH sa dagan sa mga proyekto kalabot sa drainage system ug ang pagsulbad sa problema sa baha. Mga itag-update sa taga-DPWH niya at the same time ang ilang drainage system nila unsa na update. Ipa-check na to. Importante kaayo nga matagag importansya kay simbako ang kinabuhi sa tawo mo gini pinaka-importante na to. Kung madisgrasya wa na rabay laing kinabuhi nga spare na to. Karong hapon lang nakiktigom ang konseho sa Dakbayan uban sa kadagkuan sa DPWH. Samtang gipaybaw ni Joy Tumulak, hepe sa City Toda, nga nagtigom ang City Engineering Office, City Toda, City Disaster, mga kapitan, diin ang ilang mga barangay apektado sa pagbaha, ug ang mga kontraktor sa mga proyekto sa Dakbayan sa Talisay. Gusto nilang masuta ang hinungdan sa grabing baha ug makapangita og mga pamaagi nga malikayan nga masinati pag-usab ang grabing pagbaha ug ang pagdahili sa yuta. Gipatambong ang mga kontraktor nga dunay mga projects nga gihimo dinhi sa Talisay. Like for example, kining ongoing nga pipe laying, kining ongoing sad nga dunay gihimong quarry, kining project nga gidunay ongoing nga road opening. Nasabutan during sa meeting nga ang mga contractors ang nagduma sa maong mga proyekto mohimo og ilang kaugalingon nga mga precautionary measures nga di na to mahitabo pag-usab. Uban ni Godfrey Relien, Femery Dumabok. Balitang Bisdak.
Muabot sa 500 ka mga dagkong suga ang itaod sa nagkadaiyang barangay road sa Dakbayan sa Talisay. Matud ni Konsehal Rocky Bass, ang chairman sa Committee on Community Parks, Street Lighting Development and Beautification, nga gisugdan nila ang street lighting sa miaging simana sa barangay Tabulok, Poblasyon, Tangki ug Kansuhong. Isip gisangunan sa pagmonitor sa programa, gipunting nila nga mataod ang 500 ka mga dagkong suga sa nakabiling buwan karong tuiga. Nang hinaot si Konsehal Bass, nga igo na ang danag sa kahayag sa mga sodium lights nga muiwag sa kadalanan sa mga barangay panahon sa kagabhion. Lakip sa ilang pasugaan ang parks ug ang plaza sa Dakbayan nga maoy mga dapit nga sagad suruyan sa mga Talisaynon. Lakip sa gihisgutan sa SONA ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang pagpanindot sa mga parks ug plaza sa matag lugar aron adunay nindot nga dapit nga kasuruyan ang publiko. Lakip sa tinguha sa konsehal nga mapabilin ang kalimpyo sa mga dapit nga suruyanan sa publiko. Mando ni Mayor Samsam giuna na to ang mga main roads. So nakasugod na ta sa Rabaya Street hangtod Tabunok, onya kagabi ilang didto mi sa Tangke Kansohong area. O nahuman na pud namo ang sa Dumlog sa Deca Homes dapit. Mga kapuso, mapanganuron karon ang panahon. Hinuon ana gihapoy kahigayunan nga masinati ang pag-uwan-uwan. Tungod gihapon kini sa padayong pagpasulabi sa southwest monsoon o habagat nga mohatod sa mapanganuron nga kalangitan ilabi na sa amihanang dapit sa nasod. Subay sa kasayuran sa Metro Weather, ubos ang kahigayunan nga uwanon ang Central ug Eastern Visayas karong hapon hangtod na sa kagabhion. Apan posible gihapon nga uwanon ang ubang lugar sa nasod. Fanboy mode on si pambansang Ginoo David Licauco sa iyang ka-love team na si Barbie Fortesa. Nakadaig si David sa kabansay mo arte ni Barbie ug gipadayag niya kini pinaagi sa usa ka post sa social media. Human malantaw si Barbie isip Luna sa premiere night sa kapuso horror film nga P77. Porda kilig usab ang Barda shipper sa gipakitang suporta ni David nga tukang Barbie. Mga kapuso, adto na ta sa mga sinihan kay showing na karong adlaw ang P77 nga obra sa GMA Pictures ug GMA Public Affairs. Mga kapuso, sa labing uwahing kalambuan gilibka sa Fivox ang tsunami alert warning sa tanang dapit sa nasod. Ug kami ang GMA Regional TV Balitang Bisda. Kinatibuk ang pwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagalagad sa nasod. Mayong hapon mga kapuso.